सब ने जुजियात पकड़ी हुई है, कोई कंपैरेटिव रिलीजन को लेके चल रहा है, कोई फिका के भी अपने फिका हनफी के मसाइल को, फिका इस्लाम को नहीं लेके चल रहा, कोई सिर्फ फिरका देवबंदिया को लेके चल रहा है, कोई अहले हदीस को लेके चल रहा है, कोई जो है वो सिर्फ शिया को लेके चल रहा है, कोई बरेलवी को। मैं दुनिया के हर टॉपिक पे बोलता हूँ, सबसे बढ़कर पॉलिटिक्स पे बोलो। जो इस वक्त मुसलमानों का बड़ा मसला पाकिस्तान में बना हुआ था, मैंने बिल्कुल इंसाफ के साथ जिसका जितना हिस्सा था मैंने इल्मी तरीके से सामने रखा है, ठीक है। अब किधर गए वो मौलवी जो रो रो के दुआएं करवाते थे इमरान खान साहब के हक में? किस बिल में घुस गए हैं? आए ना, इमरान खान साहब का बाजू पकड़े ना, ठीक है। नहीं, कोई भी नहीं सामने आने के लिए तैयार। कोई भी इंटरनेशनल स्पीकर इस वक्त जो रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे है, इमरान खान साहब के हक में दो जुमले बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैंने बोले, दो नहीं बेशुमार बोले। हाँ, इल्मी इख्तलाफ है, वो मैंने अपनी जगह की है, वो मैं आंदा भी करूंगा, ठीक है। हो सकता है कुछ अरसे में मेरी मुलाकात भी उनसे हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स आए भी थे, उनके जो करीबी लोग हैं जो ये सारे जलसे मैनेज कर रहे हैं मेरे पास, कि जेली भाई आप मुलाकात करवानी है एक्स पीएम साहब की। मैंने कहा ठीक है, मुलाकात अब मैं कर सकता हूँ। हाँ, जब पीएम थे उस वक्त भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया था, उस वक्त जरा मामला और था, हुक्मरानों के पास जाना और मामला है। हाँ ठीक है, अब मुलाकात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है हमें मुलाकात करने में। हम सच्चाई के लिए खड़े होंगे, जहां पे वो गलत काम करेंगे उसमें हम उनके साथ नहीं होंगे। मैंने उनसे इख्तिलाफ राय की है, कई मामला में आंदा भी करूंगा, मेरा राइट है, तो लेकिन अदब के दायरे के अंदर। लेकिन मैंने तो फिर भी चले उनके लिए कुछ बात बोली कि उनकी बातों की तहकीक होनी चाहिए, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सारी चीजें। लेकिन जो उनके बेनिफिशियरी थे, तो देख लें, वो एक जो बंदियों का जो एक मोटा सा मौलवी है, मैं नाम लिए बगैर कहता हूँ, जो एक दफा लाइव प्रोग्राम में नशे की हालत में दुध था, किधर है वो? राइट हैंड बना हुआ था उनका, भाग गया। किधर गया मजहबी उमूर का उनका वजीर? कोई एक मौलवी भी उनका अपना उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। सब भाग गए, क्योंकि वो सब इनके साथ अटैच थे पोस्ट की वजह से। आज वो वीक हुए हैं, सब उनको छोड़ गए। जो कल तक जो कह रहे थे कि जी रियासत मदीना के लिए हम इनके साथ हैं, आज एक जुमला उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट, वो बेसिकली उनके आलाकार होते हैं। नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट हल्लाशेरी देती है ना, तो ये फिर उस बंदे के हक में बयान देना शुरू कर देते हैं। और हम वो दलेर हैं कि जब पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी किसी बंदे को हासिल होती है ना, और अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ वो चीज हो, मैं डंके की चोट पे कोई लिहाज नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जाएं, DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस उनके ऑफिशियल पेज से अपलोड हुई है, ठीक है, जिसपे हजारों कमेंट्स आए थे, 3 लाख के करीब तो लोग वीडियो को देख चुके हैं। सारे कमेंट्स उन्होंने डिलीट कर दिए। रियल टाइम कुछ 6-7 हजार कमेंट्स थे जो लाइव आ रहे थे, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिए, क्योंकि सारे उनके खिलाफ थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो PTI का होल्ड है। सिर्फ 35 कमेंट्स हैं इस वक्त, 35 या 37। उनमें सबसे टॉप पे मेरा कमेंट है, वो उन्होंने शुक्र है डिलीट नहीं किया। लेकिन जरा आप वो कमेंट पढ़ के भी देखें मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है। चले अब ये बाई चांस है तो मैं आपको वो कमेंट मैं देखता हूँ, अगर ये खुल गया ना DGISPR वाला कॉन्फ्रेंस का, तो मैं वो आपको कमेंट भी पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें मैंने उनसे क्या कमेंट में क्या बात की है, देखें। और मुझे बताएं कि मैंने इनको मतलब मैंने उसमें लिखा है DGISPR को, और उनकी जरूरत नहीं कि वो डिलीट करें, मुझे खुशी हुई इस बात की। लेकिन देख लें उसमें भी इस वक्त सब लोग जो है ना, वो मैंने उनको क्या बात की, जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर योर वेल नीडेड क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग करंट क्रिटिकल सिचुएशन, प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ आवर एल्डर्स। मैंने कहा हमारे जितने बड़े हैं, यानी मुराद आर्मी चीफ और DGISI और इनके कोर कमांडर्स, प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ आवर एल्डर्स टू नेवर एवर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ठीक है जी। और आगे मेरा वो जुमला जो मैं अक्सर लिख देता हूँ, मे अल्लाह गाइड ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स हिज पाथ ऑफ ट्रुथ, आमीन। ट्रुथ लवर्स को सलाम। देखें हम तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कोई फैशन तो नहीं है, मतलब ये कि जो तौर पे बात करना आज। हाँ चले, अच्छा हो गया आपने कमेंट्स डिस्प्ले भी करा दिए, देखें मैंने ये कमेंट्स किए उसके ऊपर जाके अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने नहीं डिलीट किए। हालांकि ना ये उनके हक में है, खिलाफ जरूर थोड़े से हो सकते हैं कि भाई आंदा के लिए भी पॉलिटिक्स से लादा रहो तुम, ठीक है। ये ना हो कि पहले उसके ऊपर हाथ रखा था अब किसी नए के ऊपर हाथ रखो। यार अवाम को फैसला करने दो,
تمہارا کام نہیں ہے یہ یار. تم لوگوں کا جو کام ہے وہ کرو, پولیٹیشین کا جو کام ہے وہ کرے, جوڈیشری کا جو کام ہے وہ کرے. ٹھیک ہے, جوڈیشری جو ہے وہ رات کو 12 بجے تو کھل جاتی ہے ان بڑوں کے مقدمات کو حل کرنے کے لیے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی ماشاءاللہ. اسی اطہر من اللہ کے پاس میرا کیس 5 سال سے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تاریخیں نہیں لگتی کیونکہ وہ کیس جو ہے بیسیکلی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے خلاف تھا میرا وہ کیس, جس میں وہ 4 سال تک کوئی ثبوت نہیں لا سکے. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے الگ سے مجھ سے معذرت کر لی تھی کہ اب یہ کیس ہے, اس کو عدلیہ نپٹائے گی. باقی ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے اس معاملے میں حق میں ہیں, آپ کو اس طریقے سے زیادتی آپ کے خلاف کی گئی ہے, لیکن کیس اٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تاریخوں میں تاریخیں پڑتی ہیں, اور پھر اینڈ پہ کبھی یہ بھی اس طرح کا بھی بیچ میں ایک پورشن کا یہ بھی آدھا کیس کا یہ بھی رزلٹ آیا کہ جی ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کیس کو سنیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کدھر کدھر یہ دلیری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دکھاتے ہیں, کہاں یہ نہیں دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں پھر دکھ ہوتا ہے. مجھے بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے. ہاں دلیر جج بھی ہیں. آج تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں نا قاضی فائزی عیسیٰ کے بارے میں, کیونکہ اب تو ایکس پی ایم عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ کیس تو کسی اور نے میرے سے بنوایا تھا اور میری غلطی تھی. اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے تھے اس وقت پی ٹی اے والوں کو برا لگتا تھا, تو آج تو آپ کے عمران خان صاحب نے اپنی غلطی مان لی ہے. اب تو میری اس وقت کے پوائنٹ آف ویو کو صحیح مان لو. ابھی بھی میں جو ان کو نصیحتیں کر رہا ہوں, آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں جو ان کو نصیحتیں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو میرے بھائی دیکھیں کدھر گئے وہ مولوی. کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا میرے بھائی, کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. سب کی دنیاوی منفعت ہوتی ہے. گونگے شیطان بن جاتے ہیں, ہاں یا نہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر ہم نے ایک طرف ساتھ دیا تو ادھر سے ہم پہ کوڑا نہ پڑ جائے, ادھر کیا تو سوشل میڈیا کا کوڑا نہ پڑ جائے, لہٰذا چپ کر کے خاموش بیٹھے رہو. اس لیے دیکھا کریں آپ پہلے آپ کے ٹیچر جیسا, آپ کے استاد جیسا کوئی استاد ہے تو وہ لے کے آئیں. یہ میں تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, درد کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اور میں بھی فخر سے کہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ جیسے کسی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ لے کے آئیں, کہ جو علمی اختلاف کرتے ہیں. کبھی کسی عالم دین کی آؤٹ آف کانٹیکس ویڈیو کاٹ کے اس کو ونریبل نہیں کرتے, اسے کبھی اس طریقے سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ نہیں ڈالتے. جو اس نے بکواس کی ہوتی ہے وہی اس کی بکواس بتاتے ہیں. آدھی ویڈیوز کاٹ کے اس کے اوپر غلط تھم نیل بنا کے نہیں کرتے کہ اس نے تو یہ کہہ دیا. یہ فرق ہے الحمدللہ. باقی یہ درد دل تھا, میں نے پھر بتی رکھ دیا ہے. تو آپ کی وہ سٹریم بھی بڑی لمبی ہو گئی ہے یار, 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئی ہے. دیکھ لیں لوگ ماشاءاللہ جوائن کر رہے ہیں. انڈیا میں تو میرا خیال ہے ابھی 3:30 ہونے والے ہوں گے, اور سحری کا ٹائم بھی ان کا 35-40 منٹ ہی رہ گیا ہوگا. جلدی جلدی بقیہ کے سوالات بھی کر لیں آپ. جی علی بھائی.